Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, khususnya untuk kelas 3 I'dad Lughawi, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan ke-40 untuk materi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang kerap dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala sifatu mahabbatihi lil halwa sallallahu alaihi wasallam wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Fadl As-Saqani lafzan minhu qala akhbarana Syekh al-Imam Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibn al-Harith At-Tamimi al-Hafiz rahimahullah qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibnu Hayyan al-Hafiz al-Asbahani qala haddatsana Abu Bakar Ja'far ibnu Muhammad al-Firyabi qala haddatsana Minjab ibnu al-Harith qala haddatsana Ali ibnu Mushir an Ali ibn Mushir qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asal wal halwa. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasul menyukai madu dan makanan manis. Memang beliau menyukai yang manis-manis. Baik, hadis berikutnya, zikru aklihi at-tamra war-rutab wa mahabbatihi lahuma sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kecintaan Rasul memakan kurma, baik kurma basah maupun kurma kering. Di sini rutab adalah kurma yang sudah matang. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu al-Abbas ibnu Ayyub qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Maimun qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Maulana man fawqa Mis'ar an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa wa ihdahuma tamrun. Bahwasanya di sini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasul tidak pernah makan sehari 2 kali kecuali salah satunya dengan kurma. Nah, ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mempertimbangkan juga karena memang beliau orang Arab dan kurma adalah salah satu makanan pokok di sana. Jadi wajar kalau beliau terbiasa untuk makan kurma setiap harinya, gitu ya. Kemudian hadis nomor 4, wa bihi lahi qala haddatsana Abu Khalifah qala haddatsana Abul Walid At-Tayalisi qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min jadbin nakhli. Hadis riwayat Ibnu Umar, la'alla shawab ini jika ada yang kosong. Ketika ininya sahabinya la'alla shawab ini Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan jadbun nakhli. Nah, apa itu jadbun nakhli? Ada kaitannya dengan hadis kedua. Wabihi ilahi qala haddatsana Abu Hammam al-Bakrawi qala haddatsana Ibnu Abi Syawarib qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Mujahid an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala jumaron nakhli. Nah, di sini lebih jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan jumaron nakhli. Nah, jumaron nakhli itu sama dengan jadbun nakhli. Apa itu? Yaitu bagian
dalam dari pohon kurma atau jantungnya pohon kurma. Nah, di sini dikeluarkan. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Pertama diproses dulu ya. Jadi dikeluarkan dari pohon kurmanya dulu, nah kemudian baru dapat diolah. Kayak gitu ya. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya itu seperti kalau di pohon kelapa itu kan, nah itu kadang kala ada puan istilahnya. Nah, di satu daerah disebutnya puan atau kopior. Bentuknya seperti kopior yang masih utuh. Jadi warnanya putih agak panjang kayak gitu, seperti batang muda lah. Nah, kemudian hadis berikutnya sifatu aklihi atamro wa ilqaihin nawa sallallahu alaihi wasallam. Mengenai karakteristik Rasul ketika memakan kurma, wa ilqaihin nawa, dan membuang bijinya. Nah, dibuang bijinya baru dimakan. Langsung hadis nomor 1, wa bihi ilahi qol haddatsana Imran ibnu Musa ibnu Fudalah qala haddatsana ibnu Musaffa qala haddatsana Al-Abbas ibnu Al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibni Khumair qala sami'tu Abdullah ibni Busar yaqul dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atahu abi bitamrin wa sawiqin faja'ala ya'kulu at-tamra wa yulqi an-nawa 'ala dhahri isba'aihi thumma yulqihi yani as-sababah wal wusta. Hadis riwayat Abdullah bin Busar, beliau mengatakan bahwasanya pada suatu hari Nabi masuk ke rumah kami. Kemudian kami menyuguhi beliau tamar dan sawiq. Tamar itu kurma, sawiq itu adalah tepung gandum yang dicampur dengan air sehingga dia menyerupai bubur gitu ya. Terus faja'ala yakulut tamro, ketika disuguhi dua makanan itu Rasul memakan kurma. Wa yulqi an-nawa 'ala al-dhahri isba'aihi, dan mengeluarkan, yulqi itu kan melempar ya. Tapi di sini konteksnya mengeluarkan biji kurma dengan diapit oleh dua jari tangan beliau. Tsumma yulqihi, kemudian membuangnya, yakni as-sababah wal wusta. Nah, dua jari itu apa sih? Nah, di sini adalah jari tengah dan jari telunjuk. As-sababah telunjuk, wusta jari tengah. Terus hadis berikutnya di sini judul baru ya. Akluhu as-samna sallallahu alaihi wasallam wa bihi lahi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Bassam anna qala haddatsana Ubaidah ibnu Humaid qala haddatsana Waqid Abu Abdullah Al-Khayyat an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbasin qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samnun wa aqit wa dhab fa akala minas samni wa al-aqit thumma qala lid-dhab inna hadza la syai'un ma akaltuhu qat faman syaa'a an ya'kulahu falyakulhu wa ukila ala khiwani. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Rasul dihadiahi samin, minyak samin ya, wa aqit dan keju, kemudian dhab. Nah, dhab ini apa? Dhab ini ada yang mengatakan sama dengan biawak, tapi sebenarnya berbeda. Dhab itu berbeda, jadi sejenis kadal juga, akan tetapi makanannya itu tumbuh-tumbuhan, yakni dedaunan, rumput-rumputan, dan serangga. Sementara biawak itu adalah hewan karnivor ya, jadi makannya daging, pemakan daging kayak gitu. Jadi berbeda dhab dengan biawak. Nah, kemudian ketika disuguhi tiga makanan ini, apa yang Rasul lakukan? Apakah memakan semua atau tidak? Nah, di sini fa'akala minas samni wal aqid, kemudian Rasul memakan minyak samin atau mentega ya, wal aqid dan keju. Tsumma qala lid-dhab, kemudian Rasul berkomentar mengenai dhab ini, inna hadza la syai'un ma akaltuhu qad, sesungguhnya aku belum pernah makan makanan ini. Dhab ini aku belum pernah makan. Faman syaa'a an ya'kulahu falyakulhu, kalau misalkan ada yang mau makan, dia makan saja kayak gitu. Falyakulhu, silakan makan. Fa ukila ala khiwani, kemudian ya dimakan, tapi Rasul tidak ikut makan di atas meja makannya kayak gitu. Kemudian hadis berikutnya syurbuhu al-labna wa qawluhu fihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminum susu
dan berdoa sebelum minum susu. Nah, di sini hadis nomor 2 ya, hadis yang kualitasnya lebih tinggi. Wabihi lahi qala haddatsana Abdullah ibnu Abdissalam ibni Bundar qala haddatsana Yunus ibnu Abdil A'la qala haddatsana ibnu Wahbin qala akhbarani Ammar ibnul Harith an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan thumma da'a bima'in fatamadmadha minhu thumma qala inna lahu dasaman. Hadis riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba laban. Nah, labanan itu adalah susu, jadi minum susu. Thumma da'a bima'in, nah kemudian minta dibawakan air, fatamadmadha minhu. Nah, Rasul berkumur-kumur dari air itu, dengan air itu. Thumma qala, kemudian mengatakan innalahu dasam, sesungguhnya susu itu berlemak. Nah, sehingga ketika selesai meminum susu itu harus kumur-kumur untuk membersihkan lemak-lemak tadi. Kayak gitu. Nah, di sini yang berkaitan dengan judul, ada doanya, itu ada pada hadis nomor 1 riwayat Ibnu Abbas. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang diberi makanan maka hendaklah berdoa, Allahumma barik lana fihi wa abdilna bihi ma huwa khair minhu. Sementara orang yang diberi minum, khususnya susu, silakan berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kayak gitu. Nah, sementara doa yang sering kita pakai, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kayak gitu. Mau pilih doa yang mana ya dikembalikan kepada diri masing-masing ya. Silakan saja. Lanjut hadis terakhir. Syurbun nabidhi wa sifatuh. Syurbun nabidh wa sifatuhu. Nah, karakteristik meminum nabidh. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyukai minuman manis, salah satunya nabidh. Nabidh itu adalah perasan air kurma, atau kalau sekarang ada yang mengatakan infus water ya. Nah, tapi nabidh ini ada polemik. Ada yang mengatakan tidak boleh makan nabidh karena dia kurma yang diendapkan gitu, yang difermentasi, sehingga nanti akan memabukkan. Nah, catatannya di sini nabidh itu boleh hukumnya diminum, boleh selama tidak berubah sifatnya menjadi memabukkan kayak gitu. Nah, ya. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan hadisnya. Wabihi lahi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Abdurrahman ibnu Waqid qala hadatsana Muhammad ibnu al-Muthanna qala hadatsana Ats-Tsaqafi an Yunus anil Hasan an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anbidhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siqain lahu nanbidhuhu ghudwatan fayashrabuhu isya'an wa nanbidhuhu isya'an fayashrabuhu ghudwatan. Nah, di sini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya aku pernah membuatkan nabidh untuk Rasul. Nah, fi siqain lahu, di wadah air beliau yang terbuat dari kulit. Nah, nanbidhuhu ghudwatan, aku membuatnya malam hari, fayashrabuhu aku membuatnya pagi hari, fayashrabuhu isya'an, kemudian beliau minumnya di malam hari. Nah, wa nanbidhuhu isya'an, jika aku membuatkan beliau di malam hari, fayashrabuhu ghudwatan, maka besok paginya baru beliau meminumnya. Seperti itu ya. Baik, itu adalah hadis terakhir untuk pertemuan kali ini. Syukron katsir. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.